No. Hi everyone! Welcome back to our channel. Ngayon nandito kami sa park. With Lolo and Lola. O, diba? Ang ganda. Lagta dyan. Masabi. Southern part kita. Sa Pilipinas, anak po yan. Si, north. Waha. East, west, north, south. Yan naman ang Pilipinas kasi south kita. Kasi ini east, west, north, south. Yan naman part ang Philippines. Iyo, sa ilaram ka inita. Ang ganda swimming pool. Dilog bagaan nilo. Clean. Nagpalit? Hi. How are you? Kukuko yan yung pagkakan mataas yan sa puno. How are you? Here. 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 Come. Chuk. Come na. Here. Come na. Come na. Come. Come here. It's the raccoon. Raccoony. Tawan mo, Dad. Bigay mo na ano. Ikaw yata ang gusto. Kakulay mo eh. Oh. Ibigay mo. Yan o. Yan, Daddy o. Get it. Kuha na yung pagkain. Ayun, kumakain na siya dun, oh. Right over there. Hello. It's eating now. The raccoon. Hello, mega love shout out to our 2 live viewers. Thank you for dropping by. Welcome to our channel. Anything under the sun. Sarap ng kain ng raccoon na yan. Oh. Nagustuhan niya yung cookie. Ayan, babalik na naman yan maya-maya. Paano-ano siya ng ano niya. Tweet. Grabe ang kain, no? Nagutom, oh. Hungry one. Pag ubos niya na yan, babalik na naman yan. Manghihingi na naman siya. That's so cute. Grabe ang kain niya, oh. Gutom na gutom. Mabilis din kumain na. Hi! Hi! Say yummy. Yummy.